الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة صائر الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيد أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم على رسول نفيسة بنت الحسن. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما. ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريض وإخوانه الجميع. ثم إلى رسول المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الكبير المقدم محمد بن علي البعالي. ثم إلى رسول المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بن علوي. ثم إلى رسول عمر بن الخطاب وإخوانه الجميع. ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر العذروس الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العدني. ثم إلى روح الحبيب عمر بن الرحمن الطاش علي بن عبد البارس. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم إلى روح أحمد بن الحبشي. ثم إلى روح خصوصا شيخنا سماد الأستاذ الإمام الحافظ المسعود بن عبد الله بن عبد القادر الفيش بن عبد القادر بن أحمد بالهوية. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه الحبيب محمد بن علي بالفقيه بن علي بن عبد الله بالفقيه. ثم إلى روح الحباب الشريف ومهاني الحباب الشريف وفاطمة وفاطمة الحباب وحباب بن إسماعيل الحباب عائشة الحباب الزهراء الحباب فالطوم. ثم الحبيب محمد بن الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى رمنا وجه كل منه بترتيب وصولهم وفروعهم على سلسلتهم. ثم إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ ابن القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي. ثم إلى جميع الأخطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأفراد وأهل النوم وأهل الدم والأخوات وأخوات الأعظم. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم ذكرهم وأنسهم جنهم وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله ومولانا ملك إبراهيم مولانا جيري مولانا فضل عنبان مولانا بولا مولانا درجات مولانا فريج مولانا مريم مولانا قدوس مولانا راد فتح. وصولا في الولاية خلافهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى جميع المتقدم ولاية خصوصا مولانا جماعة الكبرى مولانا الشيخ سباكر مولانا إبراهيم مسمورة. ثم إلى مولانا إسحاق. ثم إلى مولانا المغربي. ثم إلى رسول فاطمة بنت ميمون وصولهم وفروعهم من جميع خلفاء أهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رسول سيدنا المؤمنين الكريم وكله يوم بين ثم إلى رسول رئيس من مجموع المسلمين السيد وشافهم عن الحنفيهم بليم وزيهم من ربي سيد الدنيا سيد وشعر جميع العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين. ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى روح البلد خصوصا في الحسين بن أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن طاهر الحداد الحبيب محمد بن عبد الله بن طاهر العطاس الحبيب صالح المحسن الحامد الحسين بن أبي الحامد جد وشيخ بكر بن سالم. ثم إلى الحبيب الإمام بن كتب أبو بكر محمد السقاف الحبيب الإمام بن أبو بكر بن العطاس. ثم إلى الرحيم هارون باهر وعلي هاشم السقاف جعفر الشيخان
بحمد باسران بخليل بن سيد الشفت العمود ثم إلى أرواح جميع أوليائك في الجبهة الشرقية والوسطى الغربية في جبهة الحرارية ثم إلى أرواح جميع أوليائك في المجمورة وجميع في عساجد خصوصا من الشيخ اسماعيل الجيلاني ثم إلى روح خصوصا خاصة تعالى ينفعني وأحبابي ومن سمع كلام البركات وصنع نظراته في الدين الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة اللهم هذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهل اللهم إني أعوذ بك من السلم بعد العطاء من موجبات السلم بعد العطاء اللهم على إجابة اللهم على إجابة اللهم على الساعة اللهم لا تردد اللهم لا تردد اللهم اجعلني من أخدامه المستمدين من العارفين بالمقامه وعلو رتبته وانفعني وانفع أحبابك بخدمته يا الله يا الله يا رب يا رب ما إلى روح الحبيب بن حبشين جميع الكون أجمعين اللهم انفعني بأحبابك من سمع كلامي من نويت لهم بركاتهم وأسرارهم والنور وفاتك الدين الدنيا والآخرة الدوام ومن تتعلم والتعليم هذا والتدرس يا عبد الله اللهم انفعنا من محبته وخدمته الصفاء بحبه والاستمداد الدوام على ذلك ولأحبابه لا تتعلم وتعلم هذا ذكر والحث الدوام مرضاته وقربه وثواب الصلاح العامة ما لو شيخنا كيهجم محمد يحيى خاصة نطلع على مقامه إلى على إليين في جوار النبيين ما إلى السادة محمد وجميع من عرفتهم من أهل بندو ومن مات بالأمس الأخ البي مداهج الله يغفر له ويرحمه ما إلى روح الحاج موجاتي طالب بن سلطان الله يغفر له ويرحمه يلهم على أولاده هبة جميل الصبر والسلوان من يد الفتوح والمنوح والرسوخ صلى على القلب والجسد الروح توبة الناس من يد السلوان والسلوان ثم إلى روح من قرأت كتبهم في هذا الليل وقبل هذا الذهاب على هذا إلى هذه النية كل نية صحيح الله تعالى السهل يحفظ أولادي من هذه اللهم استجب من الدعاء بلا محنة اللهم استجب بجاه النبي محمد من الدعاء ومن نويته في يسهل أمره وأموره ويحفظه وعياله من ينضيت الأمر أمينة فقلنا خاصة يرزقها الصحة والعافية والأنس يا الله يا الله يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا ربنا يا ربي يا ربي ثم إلى أرواح ميتنا بنا خاصة من أولئك خصوصا سنة الرحيم صهيب بعد صهيب من ناداني يا الله اللهم افتح واستجب اللهم افتح واهلك جميع الأعداء أعدائي وأعداء آبائي وأعداء أوليائك وأعداء أنبيائك وأعدائك يا الله يا أسرع من لمحة العين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفعني قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu memerlukan beberapa hal. Jelas harus bisa membaca bahasa Arab. Kalau tidak bisa membaca bahasa Arab, tidak bisa membaca Al-Quran. Kedua, harus bisa menulis bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau apa saja untuk menulis pemahaman yang diutarakan si guru. Ketiga, saya dengar dulu dari sebagian guru, mutlak harus paham ilmu tauhid sebelum mempelajari tafsir supaya tidak terganggu pemahamannya ketika membaca ayat-ayat semisal yang berurusan dengan Sayyidina Adam. Keempat, tidak boleh gila, harus normal. Orang gila tidak bisa memahami. Dan lain-lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang berurusan dengan hal ini seperti Ta'limul Muta'allim dan sebagainya. Ada satu syarat lagi yang saya ambil intisarinya dari keterangan masyayikhi, bukan syekhi, masyayikhi, guru-guru saya yang banyak. Ada yang bernama qalb, hati. Sebetulnya telinga mendengar arti Al-Quran, telinga mendengar hadis-hadis yang sedang mengupas ajaran-ajaran Allah, tetap akan bersambung ke qalb, ke kalbu, ke hati. Kenapa? Ketika Nabi Adam menerima pelajaran yang pertama kali diterima insan. Awwalul insan abuna Adam. Wa awwalu ta'limin minallah lil insan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Pertama kali muncul di alam nyata, yang saya maksud alam nyata di sini alam surga. Alam nyata banyak. Yang saya maksud di sini alam surga. Ketika Nabi Adam masih di sana, ini awwalu majlis. Pertama kali majlis ta'lim, pertama kali ada ilmu diunduh oleh insan, ya ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa waktu itu tidak didahului proses yang harus kita jalani? Orang yang ingin mengambil ilmu dari seorang guru harus an ya'taqida, agar dia meyakini
bahwa gurunya yang paling ahli di dalam ilmu yang akan diambil. Kenapa tidak disyaratkan itu kepada Nabi Adam? Sebab saat itu belum ada apa-apa. Belum ada masyayikh, belum ada anbiya, belum ada rusul, masih murni bersih hati Nabi Adam. Dan memang Nabi kapan saja ya tetap bersih, beda dengan kita. Karena itu begitu allamahullah alima. Allah ajari Nabi Adam al-asma'a kullaha, beliau langsung faham. Wa faqal malaikata, melewati ilmu para malaikah bi ta'limillah yang pertama kali. Karena akal beliau cerdas, tidak ada nabi bodoh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan hati beliau bersih. Ya sangat-sangat bersih, bisa mendengar kalamullah yang tanpa huruf suara. Kita melompat ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga tidak pernah mendengar di zaman Nabi ada ajaran adabul murid. Semisal zaman kita, kitab Ihya atau Syarah Ihya, atau kitab-kitab adab yang lain, kitab-kitab tasawuf yang lain. Limada? Kalau Anda bertanya dalam hati, ini kok tahu-tahu bahas ini kenapa? Nanti penjelasannya di belakang. Dengarkan saja dulu. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalkan orang syahida an la ilaha illallah wajtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi lahzah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun satu kerjap mata, meskipun hanya satu detik saja, hatinya yang asalnya tidak karuan, tidak beres, kotor, berubah bersih. Bukan hanya itu, derajat imannya naik setinggi ukuran tinggi yang sulit dihitung. Itu bahasa yang saya baca dalam kitab Sayyid Sanusi. Tinggi sekali naiknya. Hadza fi lahzah. Satu kerjap mata, satu hisapan nafas, atau satu detik saja dibutuhkan waktu al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan yang dialami sahabat. Kalau Anda berkata, "Lu kenapa? Tabbat yada abi lahab wa tab." Tidak beriman. La yantafi'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Saya jawab, tidak ada di hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada, dia akan mendapat seperti yang didapatkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Lompat lagi ke zaman Ahlut Tariqah. Semisal zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aqtabul Arba'ah, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi, Sayyidi Ahmad Kabir Al-Rifai, Sayyidi Syadhili, dan lain-lain, Sayyidi Naqsyabandi, Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, dan sebagainya. Para aqtab, kubarul awliya. Di zaman mereka mulai, meskipun belum mudah seperti zaman kita, mulai ada pelajaran. Di antaranya, kalau seseorang meskipun berkumpul dengan gurunya 100 tahun, tetapi hatinya i'tiqad kepada wali lain, la yantafi'u bihi. Tidak bisa dia mengambil asrar dari gurunya. Tapi mursyid-mursyid sekaliber mereka ini, saya dengar dari masyayikhi, bisa menghirup. Idza tanaffasa, kalau mengambil nafas di depan muridnya, ikut terhisap kotoran-kotoran batin yang ada di hati murid-muridnya. Beliau keluarkan, ikut lenyap. Ini fi zamanihim radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihim. Lompat lagi ke zamanuna, zaman kita sekarang.
perlu difaham, semakin kesini, semakin mendekati hari kiamat, jumlah syaitan tambah banyak ayuhal ikhwan. Usatul jin, kaum jin yang tidak beriman tambah banyak. Udara ruhani semakin banyak dipenuhi dosa. Saya tidak membahas udara segar di alam Anda, di alam kita. Saya tidak ahli dalam hal itu. Tapi udara ruhani. Kenapa? Sebab semakin banyak orang berdosa. Sedangkan nafas itu menular. Sampai keterangan para masyayikhuna, kalau orang berkumpul wal'iyadzubillah dengan orang ahli zina 40 hari, 40 malam, yang tadinya dia membenci zina bisa berubah ingin berzina. Siapa yang berkumpul dengan orang ahli ghibah 40 hari, 40 malam akan berubah menjadi orang yang suka ghibah. Siapa orang doyan sholat, doyan tahajud, gemar duha, berkumpul dengan orang yang tidak hobi sholat, tidak hobi tahajud, tidak hobi duha 40 hari, 40 malam, tanpa dia sadari nafas terhisap berubah menjadi tidak suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Udara ini tetap ada, tidak hilang sekeliling kita. Hadza zamanuna. Karena itu, kalau Anda mengambil Al-Qur'anul Karim, ahaditsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran para ulama dan aulia dari orang yang keliru, tanpa Anda sadari, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tahu-tahu Anda berubah menjadi orang yang tersesat dari ajaran mereka. Wahum la yash'urun, tanpa kalian sadari. Kenapa? Sebab yang Anda pikir hanya otak-atik otak. Otak-atik akal. Tapi otak-atik kalbu nurani hati sanubari tidak pernah Anda pikir. Atau mungkin wal'iyadzubillah, saya tidak bisa berkomentar lagi kalau Anda masuk dalam kelompok fariqun fil jannah, dan mungkin Anda yang berada di dalam wa fariqun fis sa'ir, yang memang dinas oleh Allah Ta'ala akan menjadi ahli neraka. Pasti sepandai apapun Anda, sedahsyat apapun ibadah Anda, sedikit demi sedikit berubah dan berubah sampai hati Anda dipenuhi mu'taqad ahli nar, wal'iyadu billah, thumma wal'iyadu billah. Ayyuhal ikhwan, tapi saya ingin mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hamba-hamba Allah yang hatinya penuh rahmah, kasih sayang kepada sesama akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis mutawatir yang selalu diulang-ulang oleh ahlul hadis kalau mengajar hadis kepada murid-muridnya. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah, berjiwa rahmahlah kepada penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, pasti penduduk langit akan berkasih sayang, berjiwa kasih sayang. Kalau para malaikat mendoakan Anda dengan istighfar, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmah yang tidak terbilang jumlahnya. Mustahil Anda menjadi orang saleh kalau Anda hanya mempelajari zawahirul ayat dengan akal. Jangan harap Anda menjadi ahlul jannah kalau ilmu yang Anda pelajari hanya memakai otak, tidak memakai qalb.
Sebab begini, Sayyiduna Abu Hurairah, as-sahabi al-jalil radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau bahasa gampangnya dengan bahasa kita, saya mempelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 karung ilmu. Kalimatnya bukan 2 karung, ini saya memakai bahasa kita supaya gampang. 1 karung saya sampaikan, 1 karung yang lain saya sembunyikan. Kalau saya keluarkan, laqata'u minni hadzal hulqum, pasti orang-orang akan menyembelih leher saya. Ada ilmu yang diterima dengan galab. Ada lagi hadis saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya rahimahullah, kan ba'd as-sahabah, saya agak lupa, kalau bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, atau mungkin dua-duanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, afikum gharib, apa ada orang asing di sini, yakni bihi ahlul kitab? Galu la, tidak ada ya Rasulullah. Tutup pintu. Pengajian khusus akan diutarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutarakan talqinul dzikr yang dipakai dari zaman ke zaman oleh ahlu tariqah ila zamanina hadha. فقالها 3 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tidak ada penjelasan panjang, tapi asraru la ilaha illallah min qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hati ashabuhu, semisal Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Salman al-Faris wa kubar sahabah yang lain. Fatasalsala hadha talqin. Setiap ahlu tariqah kalau mentalqin muridnya, in qulta anni kadzib, kalau Anda menyangka saya berdusta dengan riwayat ini, saya beri penjelasan. Di zaman salah satu mursyid tariqah alawiyah, ada yang mentalqin muridnya dengan la ilaha illallah. Apa kata si murid? Falamma laqanani syaikhi la ilaha illallah. Ketika guru saya mentalkin saya dengan kalimat la ilaha illallah, itu saja yang ditalkin. Dhahaba min qalbi hubbud dunya. Kotoran-kotoran hati cinta dunia langsung hilang dari hati saya. Wa minhum, ada lagi yang lain. Walamma laqanani syaikhi bila ilaha illallah. Ketika saya menerima talqin la ilaha illallah, ketika saya membaca la ilaha illallah yang pertama, saya melihat alamul malakut di arah atas. Saya melihat surga, melihat arsy, melihat kursi dan lain-lain. Ketika saya menerima talqin kedua, la ilaha illallah, saya melihat ke bawah, saya melihat neraka dan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Ketika saya menerima talqin ketiga, la ilaha illallah, terbukalah pintu ma'rifah kepada Allah. Dan ketiga saya meneruskan dengan bacaan Muhammadur Rasulullah, terbukalah ma'rifah kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Nas'alullah ta'ala yaj'alani wa iyyakum min ahli la ilaha illallah zahiran wa batina, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.